To na ta, game to na ta. Sa ato ang main attraction of the evening. Team Cebu City versus Team Consolacion. Kulapo, grabe na pagpamunal. Nagdanag baseball bat si Kulapo. Gibunal-bunala na ang irong buwang. Okay na, itong bakbakan diri sa Barangay Ermita, Cebu City. Sponsored niya nila ni Boss Gerald Labitad, Boss Mark Miral, Boss Almar Cabinte. Organized ni nila ni Boss Bidak o ni Boss Muslong. Ang under ni sa Bidak Promotion. Ay, kab-kab ni Jobert. Gilambang ko lang po, tuara. Tagos ang tira ni Tonton. Servisyo Tonton. Buen. 2-0 na, 2-0 na. Atong game to, midawg sa game 1 na ang Team Consolacion. Kinigame to na. Agay, kuha pag Tonton. Agay, tuara. Wa kakabkab ang ligid ni Idol Jobert Marcinas. 3-0 na kaibigan, 3-0. Shoutout ni Yuyo Emiliano Borbor Quijano, ang tag-iya sa Emil Van diha sa Gutsan Kiyot, Cebu City. Shoutout sa ni Ma'am Maricel og ni Boss Tony Pasatiempo, ang tag-iya sa Maricel Antony Chicharon. Ang lamian nga chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. 5-0 giitlogan ng Team Cebu City sa game to. Kene para size, serve Tonton. Jomar. Ay, tara. Kabuag sagang dire. Kulapo. Giba ang depensa sa Team Cebu City. 6-0 na kaibigan, 6-0. Mano Eliser Traya. Eric Lasarte diha Langtad Naga, shout out. Boss Janak Rabaya diha sa Rabaya Compound Talisay, shout out. Ala Jobert, Konsiel Silso Gabunada, shout out. Kulapo milayat, mibundak, Kulapo again. Last. Tuntun Kulapo la. Ala. Tuntun again. Wana. Action hibat ang depensa. Ay, ito na. Spike ang Tonton na. Grabe, Tandero spike coming from Tonton. Grabe, igking ang Team Cebu City ato, Tatay Conrado Aliga diya sa Lopez Labangon, shout out. Sir Jonathan Arqueon, shout out. Tonton, lalo bogyatag ni Jobert, pundakan ni Jomar. Tonton, sentro, kuha ni Kulapo. Tonton. Ala, Tonton. Abog. Awas na, awas na. Bulabog bay, shout out. Role Bihik. Og sayahang Maisi Orlan Vlog. Og shout out din sa akong agaw nga si Oliver Monteo. Sayang page nga Oliver Di Gracia Montejo. Og shout out ni Abraham Jogan. Sayang FB page nga AG Jogs. Shout out Bakang Sarab Mumulan. Bakang Sarab Mumulan, shout out. Jenner Macdib, shout out. Busing, champion sa Carlock. Busing, champion sa Carlock, shout out. Dara Busing hanere. Servisyo Abog. Abog again. Gilambahan to ara. Botas na ang Team Cebu City. Shout out ka dito, champion sa Carlock. Shout out Mikoy, champion Mikoy. Mikoy. Shout out ni Mikoy. Champion sa Mikoy sad. Champion na Mikoy. Yala Mikoy. 8-0 na, 8-0. Wapag yun, mabuak ang itlog sa Team Cebu City. Servisyo Abog. Team Pagpag, shout out. Shout out, Team Pagpag, shout out.
9-0 na. Wala yun. Para Jis. Salvabog. Jomar. No. Siruhan ng Team Cebu City. G0. Usagatos na ng score. Kini para 11. Lah. Nang hina ang Team Cebu City. 11-0 na. 2 ducks ni mga kaibigan. Kung Giwa na. ala, tara, kuha pa. Tuntun. Kula po. Ala, panimbasog Team Cebu City. Gibunalang tuntun. Tuara, daog na. Daog na. Champion na ang Team Konsolasyon sa atong mabakbakan ni Rimen Event dito sa Barangay Ermita, Cebu City.